ተከታዮች እንደምን ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቶፒክ መልሰን ተገናኝተናል። ከዚህ ፊት እንዳልኳችሁ ካርዲዮቫስኩላር ፊዚዮሎጂ ትንሽ ሰፋ ስለሚል በተለያየ ፖርሽን ያስኩኝ መለሳለሁ ማለት ነው። ለዛሬም innervation of the heart የሚለውን ፓርት እናያለን። ስለሆነም አብራችሁን ቆዩ። So when we see the innervation of heart, the heart rate is initiated by the autorhythmic cell and the SA node, but is modulated by neural and hormonal input. So say that previously, because if it's cardiac muscle cell, there are two types of muscle cell. One is the automatic cell and the other is the contractile cell. Here contractile cell mechanical force generate ያደርጋል whereas the autorhythmic cells ግን automatically electrical signal መፍጠር ይችላሉ ተብለን ነበር። you see ምንም እንኳን በራሳቸው መፍጠር ቢችሉም this autorhythmic cell is modified by neural and hormonal input ማለት ነው። ምንም እንኳን የራሱ የሆነ ተፈጥሯዊ ችሎታ ቢኖርም ካርዲያክ መስላችን ሞዲፋይ ይደረጋል ማለት ነው በኒውሮን እና በሆርሞናል ኢንፑት ማለት ነው። so those neurons and hormones modify the activity of autorhythmic cell. So this is the neural input from the autonomic nervous system. So this is the source of neural input for cardiac muscle cell is autonomic nervous system. So this autonomic nervous system is a type of motor innervation. If you remember your motor innervation, there are two types, the somatic and the autonomic one. See the somatic for the voluntary muscle, whereas the autonomic for involuntary. So since cardiac muscle involuntary ስለሆነ በautonomic nervous system innervate ይደረጋል ማለት ነው። So when we see the control center of cardiac muscle say in our higher brain center is medulla oblongata. So medulla oblongata is a part of our brainstem which is highly responsible to control the activity of cardiac muscle cell. ስለዚህ ካርዲያክ መስላችንን ኮንትሮል የሚያደርግ የብሬናችን አካል ወይም የብሬን ስቲማችን አካል ማተብሎ ይጠራል ሜዱላ ኦብሊንጋታ። ብሬን ስቲም ሜቢ አናቶሚውን ስናይ ብሬን ስቲም ብለን ይሄ የወልስም ብሬን ስቲም ስንል ሶስት ነገሮች አሉበት። ሜዱላ ኦብሊንጋታ ዜን ፖንስ ከዛ ሚድ ብሬን አለ። እሺ ሶ ከዚህ ፓርቶች ከዚህ ከብሬን ስቲም ሜዱላ ኦብሊንጋታ ኢትስ ዘ ሴት ኦፍ ካርዲዮቫስኩላር ሴንተር ማለት ነው። ለዚህ ሃይሊ ካርዲዮቫስኩላር አክቲቪቲያችንን ኮንትሮል የሚያደርግ የብሬን ስቲማችን አካል ሜዱላ ኦብሊንጋታ ነው። ሶ ዚስ medullary cardiovascular center receive all important information from the baroreceptor. You see this baroreceptor or so-called stretch receptor ብለን እንጠራለን። አንዳንዶቹ stretch receptor ብለው ይጠሩታል baroreceptor that send signal to the medulla oblongata from the periphery about cardiac muscles. ስለዚህ ለካርዲያክ መስላችን በባሮሬሴፕተር አማካኝነት መረጃ ወደ ሃየር ብሬን ሴንተራችን ይሄዳል ማለት ነው። ሶ በዛ መረጃ ላይ ተንተርሶ medulla oblongata cardiac መስላችንን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። so the major coordinating center of cardiovascular homeostasis is our medulla oblongata. You see, so medulla oblongata is a part of our brainstem which control the homeostasis of cardiac muscle cell. So when we see the medulla oblongata, there is a cardiac accelerator center in our medulla oblongata, so called vasomotor center. You see, in the medulla oblongata ችንስ cardio accelerator center when the vasomotor center አለ and this vasomotor center or cardio accelerator center is a source of sympathetic output to the heart. You see, sympathetic output ቀደም እንዳልኳችሁ autonomic nervous system ኢነርቬት ያደርጋል ብለናል ሄርታችንን። autonomicን ስናይ ደግሞ ሁለት ሰብ ዲቪዥኖች አሉት the sympathetic እና parasympathetic. You see, so the sympathetic part of cardiac accelerator center originate from vasomotor center ማለት ለዚህ output source of sympathetic output from the vasomotor center and then cardiac inhibitory center from the nucleus ambiguous ተነስቶ ወደ heartaችን ሄዳ ነው። so this is the source of parasympathetic nervous system output to the heart ማለት you see this nucleus ambiguous or cardio inhibitory center is the source of the parasympathetic nervous system output to the heart, whereas the sympathetic ነው the vasomotor center. ለዚህ vasomotor center sympathetic output to the heart ነው, whereas nucleus ambiguous ከሆነ ግን the parasympathetic nervous system output of the heart ነው ብለን እንወስዳለን። ሶ ከነዚህ ቦታዎች ላይ ከዚህ ቦታ ከቫዞሞተር ሴንተር ሲምፓታቲኩ ኤክስቴንድ አድርጎ ወደ ካርዲያክ መስላችን ሄዳል whereas ከኒውክለስ አምቢገንስ ተነስቶ ደግሞ ፓራሲምፓቲኩ ወደ ሀርታችን ያል so this is diagrammatic representation እዚህ ጋር እንደምታዩት the nucleus ambiguous parasympathetic innervation ከኒውክለስ አምቢገስ ተነስቶ ወደ የት ይሄዳል you see ወደ ሀርታችን this is parasympathetic አይደል structurally parasympathicን መለየት ይቻላል because the preganglionic neurons are long and the postganglionic neurons is short ነው parasympathetic ነው whereas ይሄንኛው ደግሞ እዚህ ጋር በምታዩበት ሰዓት this is the sympathetic ደግሞ ከየት ነው የሚነሳው ተባልናል ከቫዞሞተር ሴንተር ተነስቶ you see it's innervate the heart ማለት ነው ሀርታችን the preganglionic እና postganglionic most of the time
ፕሪጋንግሎኒክ ኒውሮኑ ሾርት ነው፣ ፖስት ጋንግሎኒክ ሎንግ ነው ኦር ኢንተርሚዲየት ነው አንዳንዴ ሳይዛቸው ሲታይ። ሶ when we see the medulla oblongata, there is a cardio accelerator center and a cardio inhibitory center አለው ማለት ነው። this is structure medulla oblongata ነው። ለዚህ ሁለት ፓርቶች አሉት። አንደኛው cardio accelerator center and ሁለተኛው ደግሞ cardio inhibitory center። the cardio inhibitory center nucleus ambiguous ብለን የምንጠራው ከሱ ላይ ፓራሲምፓቲኩ ተነስቶ ወደ ህርታችን ሲሄድ and the vasomotor center ብለንም cardio accelerator center ከሱ የተነሳው sympathetic ወደ ህርታችን ይሄዳል። so the sympathetic cardio accelerator center and parasympathetic cardio inhibitory center ተብሎ እንወስዳለን። so when we see the sympathetic, all portion of the heart are richly innervated by the adrenergic sympathetic fibers. you see all portion of the heart, ስለዚህ all portion of the heart ስንል ሜካኒካል ኮንትራክት የሚያደርገውን ፓርት and also the automatic cell ማለት ነው። so this automatic cell ለምሳሌ SA node, AV node and the myocardium is innervated by the sympathetic motor neuron. you see sympathetic motor neuron ህርታችንን SA ኖዱን AV ኖዱን ማዮካርዲየም ስንል ኤትሪየም እና ቬንትሪኩሉን ኢነርቤት ያደርጋል ማለት ነው። and that's also adrenergic sympathetic ስንል adrenergic ኒውሮኖች ናቸው። adrenergic neuron means the neuron that release noradrenaline as a neurotransmitter, because sympathetic post ganglionic neuron ወደ ህርታችንን ኢነርቤት ሲያደርግ ከፖስት ጋንግሊዮኒክ አክሰን ተርሚናል የሚወጣው ኒውሮትራንስሚተር ኖራድሬናሊን ነው ኦር ኖሬፒኔፍሪን ነው። በዚህ የተነሳ adrenergic sympathetic fiber እንላለን። so this adrenergic sympathetic fiber innervate the SA node, the AV node and the myocardium. myocardium ስንል the atrium and ventricle ለማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኢነርቬት ሲደረጉ ሲምፓታቲኩ ሪሊዝ የሚያደርገው ኖራድሬናሊን ወይንም ኖሬፒኔፍሪን as neurotransmitter ይለቃል። so sympathetic nerve release norepinephrine on the cardiac cell, and so the cardiac cell has receptor are effector ሁልጊዜም ሪሴፕተር ይዞ ይጠብቃል። so ሪሴፕተሩ እዚህ ቦታ ላይ ማን ይሆናል ማለት ነው? the beta 1 receptor። ስለዚህ beta 1 receptor ካርዲያክ መስላችን ላይ አለ ማለት ነው። so this beta 1 receptor is adrenergic receptor። ስለዚህ adrenergic receptor እና adrenergic neuron ልዩነቱ አንደርስ። adrenergic neuron ስንል the neuron that release noradrenaline or norepinephrine as neurotransmitter. adrenergic neurons ስንል adrenergic receptor ስንል the receptor that receive noradrenaline as neurotransmitter። በአጠቃላይ ስንት አይነት adrenergic receptors አሉ? ሁለት ምናምን አልፋ እንደ ቤታ። አልፋውን አልፋ 1 አልፋ 2፣ ቤታውን ቤታ 1 ቤታ 2 ቤታ 3 or modified ቤታ 1 ብሎ ይጠራሉ አንዳንዶቹ። only the adipose tissue ላይ የሚታይ የሪሴፕተር አይነት ነው ቤታ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ኖሬፒኔፍሪን ኢንተሪአክት ዊዝ ቤታ 1 adrenergic receptor on the cardiac muscle cell. ስለዚህ cardiac muscle cellችን ላይ የሚገኘው ሪሴፕተር ማታ ብሎ ይጠራል ቤታ 1 receptor. you see this is a sympathetic preganglionic neuron። ቅድም እንዳልኳችሁ the cell body sympathetic የት ነው ከማኑ ከባዞሞተር ሴንተር ተነስቶ ወደ ህርታችን ይሄዳል። ማን ላይ ተርሚኔት ያደርጋል? SA ኖድ ላይ ሲምፓቲክ ተርሚኔት ያደርጋል። AV ኖድ ላይ ተርሚኔት ያደርጋል። ኤትሪየሙን ቬንትሪኩሉን ኢነርቬት ያደርጋል። ስለዚህ all portion of the heart are richly innervated by the sympathetic motor neuron, which the SA node, the AV node, the atrium and the ventricle ማለት ነው። so that the sympathetic preganglionic neuron release noradrenaline as neurotransmitter and the cardiac muscle cell has receptor so called beta 1 receptor which respond for noradrenaline ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ሲምፓታቲኩ heart rateችንን ሞዲፋይ ያደርጋል፣ cardiac contraction ሞዲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። so this is the effect of sympathetic nervous system on the heart ማለት ነው። so when we see the sympathetic effect on the cardiac muscle cell, you see the norepinephrine increase the permeability of cardiac cell to the sodium and the calcium ion. see this is the effect of sympathetic motor neuron on the cardiac muscle. ስለዚህ cardiac muscle ላይ ምንድነው የሚያሳድረው sympathetic ሲባል this sympathetic increase the permeability of cardiac cell to the sodium and the calcium ion, so that the effect of increasing sodium and calcium permeability to the cardiac muscle. ስለዚህ more calcium more sodium እንዲገባ ያደርጋል። if you remember the formation of slow response action potential ከዚህ ፊት ስናወራ ስለ slow response action potential አውቶሪትሚክ ሴሎች ለሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል ነው ብያቸዋለሁ። so this electrical signal ሁለት አንደኛ ፌዝ 4 ብለን የምንጠራው ፔስሜከር ፖቴንሻል ፎርም ያደርገው because of the inflow of sodium ion አይደል? sodium automatically flows in ስለሚያደርገው so this sympathetic innervation increase the permeability of membrane for sodium ion, so that it increase the slope of the so called pacemaker potential. ይሄ pacemaker potential slope increase ያደርጋል, which means it accelerate the depolarization phase, threshold ላይ ቶሎ እንዲደርስ ያስችላል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ሲምፓታቲኩ increase
the cardiac muscle contraction and also heart rate. See the effect of sympathetic nervous system on the heart state increase the slope of pacemaker potential. Slope of pacemaker potential increase አደረገ ማለት ቶሎ threshold ላይ እንዲደርስ ያስችለዋል ማለት ነው። so that it decrease the time to reach the threshold level. በአጭር ጊዜ threshold ላይ እንዲደርስ ያስችለዋል ማን sympathetic. how? by increasing the permeability of membrane for sodium and calcium ion. so that there is a fast depolarization ማለት ነው. so during phase 0 of action potential and the slow response action potential ብለን ይጠራ ነው. so increase the heart rate. heart rate increase ያደርጋል and then heart rate ጨምራል cardiac contraction ይጨምራል so that more cardiac output ይኖራል with physiological limit ማለት ነው. so increase the speed impulse conduction. as a result it increase the speed of impulse conduction and also increase the force of heart contraction. you see contraction increase ያደርጋል conduction increase ያደርጋል. this is the effect of sympathetic nervous system on the heart ማለት ነው. so overall effect ሲታይ sympathetic action acts to increase the cardiac pumping ማለት ነው. cardiac pumping increase ያደርጋል sympathetic ማለት ነው. so this is what I have said so far. you see አሁን ይሄን እንደ ምሳሌ ብትወስዱ this is the electrical signal formed on the automatic cell autorhythmic cells ላይ slow response action potential ብለን የጠራ ነው በቀይ የተሰመረው የተሳለው ኖርማል ብለን የምንጠራው ነው ኖርማል ወይም ኮንትሮል electrical signal on the automatic cell ነው. you see this is view ሲታይ during sympathetic stimulation. you see sympathetic say that sympathetic stimulation it modify the activity of electrical signal formation on the cardiac muscle cell. autorhythmic cell ላይ በተለይ ለብሲ ምን ይላል ቅድም አንዱ ምን ብለናል it increase the slope of pacemaker potential. you see slope increase ያደርጋል. how? by increasing the permeability of membrane for sodium ion and also calcium to some extent. በዚህ የተነሳ ስሎፑን ኢንክሪዝ አደረገ ማለት membrane ሲ ከኤ እና ከቢ ቶሎ threshold ላይ ደረሰ ማለት ነው ቢ ነው. why? because of the sympathetic action. so that ቶሎ threshold ላይ ደረሰ ማለት ቶሎ depolarize ያደርጋል. fast depolarization አለ ለኤሌክትሪካል ሲግናል ቶሎ ፎርም ያደርጋል. so it increase the speed and potential. ስለዚህ slow depolarization ይኖራል. this is the way how sympathetic modify the activity of our heart ማለት ነው. ስለዚህ sympathetic strong sympathetic stimulation increase the heart rate ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው. sympathetic ሲታይ ግን ኖርማሊ average heart rate 70 ቢት እንላለን ሬንጁ ሲታይ ከ60 እስከ 100 ነው. sympathetic ግን ሞዲፋይ አድርጎ እስከ 200 ቢት ድረስ ላይ አንዳንዴ እስከ 250 ድረስ የሚለዋሉ ማለት ነው. so double force of contraction አለ and thereby increase the volume of blood pumped and also ejection pressure from the heart ማለት ነው. ስለዚህ ያን አይነት ኢፌክት አለው within a physiological limit ነው ታዲያ otherwise ግን continuously sympathetic increase ካደረገ cardiac output ሊቀንስ ይችላል ምክንያቱም contraction time ስለሚቀንስ በቂ የሆነ blood size eject ሊያደርግ ስለሚችል cardiac output with physiological limit ግን modify ያደርጋል. so increase the amount of blood ejection from the heart by 2 or 3 fold ማለት በአጠቃላይ sympathetic and conversely inhibition of sympathetic nerve to the heart can decrease cardiac pumping to moderate extent. sympathetic አጠፋ ማለት or inhibit አደረገ ማለት so decrease the cardiac pumping because the sympathetic increase the normal physiology condition the sympathetic motor neuron it increase the cardiac contraction and also heart rate ነው cardiac contraction ስለሚጨምር ይጨምራል. so ሲጠፋ inhibit ካደረግን ግን ይቀንሳል ማለት ነው. effect of parasympathetic nervous system on the heart. so parasympathetic ስናይ parasympathetic nervous travel to the heart via the vagus nerve cranial number 10 አይደል vagus nerve ሲነል cranial number 10 and innervate the AC node the AV node and atrial muscle only ማለት ነው. see sympathetic ቅድም ምን ብለናል sympathetic ከቫዞሞተር ሴንተር ተነስቶ የት ላይ ሄዶ ኢፌክተሩ ላይ ሄዶ ተርሚኔት በሚያደርግበት ሰዓት ማንን ነው ኢነርቬት የሚያደርገው ታውለናል ኢፌክተሩ SA node AV node atrium እና ventricle. but when we see the parasympathetic ኢፌክተሩ ይሄ parasympathetic ስናይ ኒውክሊየስ አምቢገነስ ተነስቶ parasympathetic SA ኖድን AV ኖድን እና atrium ብቻ ኢነርቬት ያደርጋል. the right vagus nerve innervates the SA node whereas the left vagus nerve innervates the AV node and release acetylcholine as neurotransmitter. you see so the neurotransmitter released from the vagus nerve is acetylcholine so it is cholinergic. you see it releases acetylcholine and the receptor on the effector side where SA node, AV node and atrium is muscarinic receptor, muscarinic 2 receptor. ይሄ ኢፌክተሩ ላይ በአውቶኖሚክ ሞተር ፓራሲምፓቲክ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ነርቭ የሚሆን ከሆነ አንድ ስትራክቸር በእኛ ሰውነት ውስጥ ሪሴፕተሩ ማን ሆናል ሙስካርኒክ ሪሴፕተር ይሆናል። ለዚህ ሙስካርኒክ ሪሴፕተር 1 2 3 4 ሙስካርኒክ አሉ። ለዚህ ሙስካርኒክ 2 የት ላይ ይገኛል ማለት on the cardiac muscle cell ላይ ይገኛል። so this muscarinic 2 receptor respond for the acetylcholine release from parasympathetic
ፖስት ጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ማለት ነው። ሶ ዚስ ፓራሲምፓቲክ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ኒውሮን አስታይል ኮሊንን ይለቃል። ሶ ዩ ሲ ሲምፓቲክ ፕሪጋን ቫገስ ነርቭ from the right vagus nerve innervate the AC node and the left vagus nerve innervate the AV node and also innervate the atrium. There is no ventricular innervation by autonomic parasympathetic motor neuron. Parasympathetic ventricular እንደምታዩት ኢነርቬት ያደርግም ሲምፓታቲክ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ሲ ፓራሲምፓቲኩ ግን ቬንትሪኩላር ኢነርቬት ያደርግ ቢያደርገውስ ፓራሲምፓቲኩ ኢንሂቢት ስለሚያደርግ ኮንትራክሽኑን ካርዲያክ አውትፑቱ ይቀንሳል። ስለዚህ ኢንጀክት የሚደረገው ብለድ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ያንን ለመከላከል ሲባል አንድዬ በራሱ ጊዜ ፓራሲምፓታቲክ ማንን ኢነርቬት እንዳያደርግ ያስችላል ማለት ነው። ቬንትሪኩላር መሰላች ቢያደርግማ ፓራሲምፓቲኩ መስል ኮንትራክሽኑን ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ዘ ፕሬሸር ኢንሳይድ ኢን ዘ ቬንትሪክል በምንም አይነት ታምር ከአወርታው ሊበልጥ አይችልም። ስለዚህ ከቬንትሪክሉ ኢንጀክት የሚደረግ ብለድ አይኖርም፣ ያ ማለት መኖር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ፓራሲምፓታቲኩ ማንን ኢነርቬት አያደርግም? ቬንትሪክላችንን ኢነርቬት አያደርግም። ኦንሊ ኤስኤ ኖድን AV nodን እና ኤትሪየማችን። so the parasympathetic postganglionic node release acetylcholine as neurotransmitter ቀደም እንዳልኳችሁ and this acetylcholine the effector cell then the release acetylcholine which decrease the heart rate by slowing the rate of spontaneous depolarization to autorhythmic fiber ቀደም እንዳልኳችሁ ነው። see parasympathetic postganglionic neuron release የሚያደርገው neurotransmitter acetylcholine and he acetylcholine decrease the heart rate. How? By slowing the rate of spontaneous depolarization. Rate of spontaneous depolarization decreases. How? By decreasing the slope of pacemaker potential. የቅድሙን ዲያግራም እንዳያችሁት slope of pacemaker potential ዲክሪዝ በማድረግ ቶሎ threshold ላይ እንዳይደርስ ይከላከላል ማለት። So it increase the permeability of cardiac cell to the potassium. Hyperpolarize ያደርጋል መንበሬኑን ሃይፐርፖላራይዝ ያደርጋል። ሶዛት ፖታሺየም ኢፍሉክስ ይፈጥራል። ፖታሺየም ኢፍሉክሱ ደግሞ ማለት መንበሬኑ ሃይፐርፖላራይዜሽን ኦፍ ዘ ፔስሜከር ሴል፣ ስለዚህ ቶሎ ዲፖላራይዝ እንዳያደርግ ያስችላል ማለት ነው። ቶሎ ዲፖላራይዝ አላደረገ ማለት ቶሎ አክሽን ፖቴንሻል ፎርም አያደርግም። ስለዚህ ኮንዳክሽኑ ምስሎ ይሆናል። ሶ ዲክሪዝ ዘ ሶዲየም ኤንድ ካልሲየም ፐርሜቢሊቲ ሲ ፓራሲምፓቲክ ዲክሪዝ ዘ ሶዲየም and calcium permeability to the membrane በዚህ የተነሳ ቶሎ ዲፖላራይዝ አያደርግም። so it decrease the cardiac heart rate and also contraction ማለት ነው። so parasympathetic is potassium efflux and decrease the permeability of sodium and calcium leads to decrease the slope of pacemaker potential, so it increase the time to reach the threshold level and decrease the frequency of action potential and decrease the heart rate ማለት ነው። ፓራሲምፓቲኩ በአጠቃላይ የቀደሙን የሲምፓቲኩ ሪቨርስ so it decrease the speed of impulse conduction and also decrease force of atrial contraction not ventricular because that ventricular innervate አይሆንም በፓራሲምፓቲክ ብለን ሰማን። so there is normally continuous tonic activity of the cardiac parasympathetic nerve that keep the resting heart rate approximately 70 beats per minute. ስለዚህ ሁልጊዜም tonic activity of cardiac parasympathetic nerve አለ to maintain the beat of heart around 70 to 75 ላይ ሜንቴን ለማድረግ ቶኒክ ሲምፓቲክ ፓራሲምፓቲክ አክሽን አለ ካርዲያክ መስላችን ላይ ማለት ሜንቴን ለማድረግ ያገለግለናል። so this is ቅድም ያለውን ለማሰማራይ ስናደርግ ቫጋል ስቲሙሌሽን እዚ ቫጋል ስቲሙሌሽን ሲኖር ፓራሲምፓቲክ ማለት ነው። ፓራሲምፓቲክ እንዳልነው decrease the slope of pacemaker potential እዚ ቶሎ ዲፖላራይዝ ቶሎ threshold ላይ እንዳይደርስ ያደርጋል ማለት ነው። how? by inhibiting the permeability of membrane for sodium and calcium ion. በሪቨርስ ዳይሬክሽን ደግሞ ስታዩ እዚህ ጋር ሲምፓቲኩን ስታዩት increase the slope of pacemaker potential ቶሎ threshold value ላይ እንዲደርስና ኤሌክትሪካል ሲግናል ስትሮንግ ኤሌክትሪካል ሲግናል ጄኔሬት እንዲያደርግ ያስችላል ሲምፓታቲክ ወራስ ፓራሲምፓቲኩ ዲክሪዝ ያደርግ ትሬሾልዱን ሲምፓቲኩ ግን ኢንክሪዝ ያደርጋል። በዚህ የተነሳ ሲምፓቲኩ ቶሎ ሄርት ሬታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ፓራሲምፓቲኩ ሄርት ሬታችንን ዲክሪዝ ያደርጋል። this is the way how autonomic modify the activity of our heart. ስለዚህ ፓራሲምፓቲክ overall effect ሲታይ decrease the cardiac pumping ከርዛችን የሚወጣውን ዲክሪዝ ያደርጋል and ventricles are not supplied with the vagus nerve ቬንትሪክሉ በቫገስ ነርቭ ኢነርቬት አይሆንም። hence parasympathetic does not affect ventricular contraction። እዚህ ቫጋል escape ብለን የሚጠሩት ማለት ventricular contraction በፓራሲምፓቲክ does not affect the contraction of ventricle. so if the vagus nerve supplying the heart is cut vagotomy ቢካሄድ the heart rate could increase up to 120 beats per minute። ለምን ቢባል ቅድምም ብያቸዋለሁ there is
tonic sympathetic action parasympathetic action. So this tonic parasympathetic action is important to maintain the beat of our heart. ለዚህ ፓራሲምፓቲኩን ካት ብናደርግ heart rateአችን አውቶማቲካሊ ይጨምራል። ለምን ሲባል ኢንሂቢት የሚያደርግ ሜንቴን ቶኒክ parasympathetic action affect ተደርጓል። በዚህ የተነሳ heart rateውን ሞዲፋይ ማድረግ ሲጨምር ለመቀነስ የሚያስችለው ሜካኒዝም ስለሌለ ፓራሲምፓቲኩን ሪሙቭ ተደረገ ማለት heart rateአችን በአንድ ጊዜ ይጨምራል ማለት ነው። So strong stimulation of vagus nerve to the heart can stop the heartbeat for a few seconds. You see? Parasympathetic more dominate ካረገ heartbeatአችን ለfew seconds stop ሊያደርግ ይችላል. Then the heart usually escape and beat at the rate of 20 to 40 beat per minute. በራሱ ጊዜ በተወሰነ ከ20 እስከ 40 ሞዲፋይ ያደርጋል። See? ሲምፓታቲኩ እስከ 200 ቢት ፐር ሚኒት ሞዲፋይ ሲያደርግ ፓራሲምፓቲኩ ከ20 እስከ 40 ቢት ፐር ሚኒት ሊቀንስ ይችላል ሃርት ሬትን። ለዚህ ነው ምንም እንኳን አውቶማቲክ ሴል ቢኖረውም ሃርታችን በራሱ ኤሌክትሪካል ሲግናል ጄኔሬት ማድረግ የሚችሉ ኤስኤ ኖድ፣ ኤቪ ኖድ፣ ባንድል ኦፍ ሂዝ፣ ፑርኪንጂ ፋይበር ቢኖሩትም እነዚህ ሴሎች ግን ሞዲፋይ ይደረጋሉ። ምንም እንኳን አቅም ችሎታው ቢኖራቸውም በኖርማል ፊዚዮሎጂ በራሳቸው አይሰሩም። ብቻቸውን አይሰሩም። በኖት በራሳቸው ብቻቸውን አይሰሩም። ከማጋ አብረው ነው የሚሰሩት ከአውቶኖሚክ ሞቶር ኒውሮን እና ሆርሞን። አውቶኖሚኩ ማን? ፓራሲምፓቲክ እና ሲምፓቲክ። ሲምፓቲኩ heart rateአችንን ኢንክሪዝ ያደርግ፣ ፓራሲምፓቲኩ heart rateአችንን ዲክሪዝ ያደርጋል። ሲምፓቲኩ ካርዲያክ ኮንትራክሽናችንን ኢንክሪዝ ያደርግ፣ ፓራሲምፓቲኩ ካርዲያክ ኮንትራክሽንን ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ሞዲፋይ ያደርጉታል ማለት ነው። እነዛን አውቶማቲክ ሴሎች አውቶሪትሚክ ሴሎች ሞዲፋይ ያደርጉታል። ሶ ካን ዲክሪዝ the strength of atrial contraction by 20 to 30%. ይሄ ፓራሲምፓቲኩ ዶሚኔት ያደረገ ሲሄድ ካርዲያክ ኮንትራክሽኑ ከ20 እስከ 30% ዲክሪዝ ያደርገዋል ማለት። So this is the way how parasympathetic and sympathetic affect the cardiac muscle. ሰማያዊ ይሄ ነው። ባሮሪሴፕተር transfer sensory information ባሮሪሴፕተሮች sensory information input of cardiovascular center from the higher brain center cerebral cortex, limbic system, hypothalamus, and from the sensory receptor proprioceptor, chemoreceptor, baroreceptor እነዚህ መረጃን ለብሬን ስቲማችን በተለይ ለካርዲዮቫስኩላር ሴንተር መረጃን ያቀባሉ። ባሮሪሴፕተሮች፣ ኬሞሪሴፕተሮች፣ ፕሮፓሪሴፕተሮች መረጃን ለማን ያቀብላሉ? ለካርዲዮቫስኩላር ሴንተራችን ያቀብላሉ። ከዛስ ካርዲዮቫስኩላር ሴንተር ኢንተግሬት፣ ኢንተርኮኔክት፣ ኢንተርፕሬት the information that come from the periphery። ስለዚህ ከፐሪፈሪያችን የመጣውን ኢንፎርሜሽን ኢንተግሬት፣ ኢንተርኮኔክት ያደርጋል where in the cardiovascular center ማለት ማንኛ ሜዱላ ኦብሊንጋታ። ከዛ በኋላስ then it activate based on the information cardiac accelerator center ይልካል or cardiac inhibitory center አክቲቬት ያደርጋል። cardiac accelerator center ማለት ሲምፓቲኩን አክቲቬት ያደርጋል። otherwise cardiac inhibitory center ወይም ፓራሲምፓቲኩን አክቲቬት ያደርጋል። ስለዚህ cardiac accelerator center increase ያደርገ ማለት increase the rate of spontaneous depolarization of the SA node and increase heart rate, also increase contractility. Parasympathicus decrease the rate of spontaneous depolarization and also decrease the heart rate ማለት ነው። So this is the way how autonomic motor neuron modify the activity of our heart. The other one is chemical regulation of the heart. So in addition to hormone, electricals, neurons, chemicals also modify the activity of heart. The basic physiology of cardiac muscle cell and the heart rate. ለምሳሌ እነዚህን ሞዲፋይ የሚያደርጉ ኬሚካል ሃይፖክሲያ፣ ሎ ኦክሲጅን ሌቭል ይሆናል፣ acidosis, low pH, alkalosis, high pH, temperature are some of the factors that affect, and also several hormones affect the activity of our modify ያደርጋሉ። እነዚህም heart rateአችንን hormonal effects ስናይ the hormones that modify the activity of our heart adrenal medullaችን top of adrenal or አንዳንዶቹ suprarenal ብሎ ይጠሩታል። so እዚህ adrenal medulla በአድሬናል ግላንድ ስናይ ሁለት ሳፓርቶች አሉት፣ ሌየሮች አሉት፣ ሜዱላ እና ኮርቴክስ ተብሎ የሚጠሩት። ኮርቴክሱ ሆርሞኖች የሚያመርተው እነዚህ ኮርቲሶል ብላ እነዚህ ኮርቲሶል አልዶስትሮን ሲያመርት፣ ወይራስ ሜዱላሪ ፓርቱ ግን ማንን ያመርታል? ኖር አድሬናሊን እና አድሬናሊን ኦር ኖር ኤፒኔፍሪን እና ኤፒኔፍሪን ያመርታል። and this functionally related to the sympathetic nervous system. adrenal medulla ከsympathetic nervous system functionally related, and this sympathetic activate innervate the adrenal medulla, and finally then this adrenal medulla secrete the hormone epinephrine and norepinephrine in response to sympathetic stimulation. you see sympathetic motor neuron adrenal medullaችን innervate ሲያርጎ ከአድሬናል ሜዱላችን ኤፒኔፍሪን እና ኖርኤፒኔፍሪን ዲል you see ይሄ ኤፒኔፍሪን እና ኖርኤፒኔፍሪን እዚህ ቦታ ላይ ሲለቀቅ ከዚህ ቦታ ሲለቀቅ it acts as a hormone not as a neurotransmitter. እንደ ኒውሮትራንስሚተር የሚያገለግለው ከየት ሲወጣ ነው? ከሲምፓታቲክ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ሲወጣ ምን ይሆናል? ኒውሮትራንስሚተር ይሆናል። you see ኖርኤፒኔፍሪን ግን ከሜዱላሪ ፓርት ኦፍ አድሬናል ግላንድ ሲለቀቅ
ሆርሞን ነው። እንደ ሆርሞንም ወጣ እንደ ኒውሮትራንስሚተር ኖርፒነፍሪን ሄርታችንን ሲያገኝ የሚያደርገው ኢፌክት የሚያሳደረው ተጽዕኖ አንድ አይነት ነው። So this epinephrine and norepinephrine enhance the heart pumping effectiveness. You see እንደ ኒውሮትራንስሚተር ቅድም ከሲምፓቲክ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ሲወጣ ሄርት ሬታችን ኢንክሪዝ አደረገ፣ ፓምፒንጉን ኢንክሪዝ አደረገ ብለናል። እንደ ሆርሞኑም ሲወጣ ኖርፒነፍሪን እና ኢፒነፍሪን ሄርት ሬታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል and also ኮንትራክሽኑንም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ካርዲያክ አውትፑቱ እንዲጨምር ያደርጋል። So those hormones affect the cardiac muscle fiber in much the same way as does norepinephrine released by cardiac accelerator nerve. See ይሄ እንደ ሆርሞን የሚወጣው እንደ ኒውሮትራንስሚተር የሚወጣው ኖርፒነፍሪን አንድ አይነት ተጽዕኖ አላቸው and they increase both heart rate and contractility. ሆርሞኑም ኒውሮትራንስሚተሩም አንድ ነው ተጽዕኖአቸው፣ ሪሴፕተራቸውም አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው ልዩነቱ እንደ ሆርሞን ከአድሬናል ሜዱላ ቢኮዝ ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሚጠቅመው አንዳንድ ሴሎች በጣም ትንንሽ ቲሹዎች በእኛ ሰውነት ውስጥ በኒውሮ ኢነርቬት ላይ ይደረጉ ይችላሉ። ስለዚህ እንደ ሆርሞን ኒውሮትራንስሚተሮችን የሚያገኙበት አጋጣሚ አለ ይላሉ አንዳንድ መጽሐፎች። ሌላ ሆርሞናል ኢፌክትና ኤክሰርሳይዝ፣ ስትረስ፣ ኤክሳይትመንት ኮዝ አድሬናል ሜዱላ ቱ ሪሊዝ ሞር ሆርሞን። ስለዚህ ሞር ሆርሞን ኤክሰርሳይዝ ላይ ስትረስ፣ እነዚህ ኤክሳይትመንት አድሬናል ሜዱላ ሞር ኖር አድሬናሊን እንዲያመርት ያስችሉታል። በዚህ የተነሳ ሀርት ሬታችን ይጨምራል and ካርዲያክ ኮንትራክሽኑ ይጨምራል። ሞር ብለድ ኢንጀክት ያደርጋል። ስለዚህ ያ ብለድ ለስክለታል መስላችን ዱሪንግ ኤክሰርሳይዝ በቂ የሆነ ብለድ ዴሊቨር ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። in addition to this hormone so called norepinephrine and epinephrine, thyroid hormone also important to modify the activity of the heart. So enhance cardiac contractility and increase heart rate. Thyroid hormone so called T3 እና T4 ብለን የምንጠራው ሞዲፋይ ያደርጋሉ እነሱም in addition to adrenal medullary hormone ማለት ነው። So one sign of hyperthyroidism ይሄ ከፍተኛ የሆነ የታይሮይድ ሆርሞንን የሚያመነጩት ሰዎች አንዱ ማሳያ ታኪካርዲያ ያለባቸው፣ ከፍተኛ የሆነ heart beat heart rhythm አላቸው። አንዱ ሪዝን ምንድነው ሲባል because thyroid hormone increase the beat of our heart and elevate the resting heart rate ማለት ነው። In addition to hormones, cations have major effect on the heart. ስለዚህ ከሆርሞኖች በተጨማሪ ካታዮኖችም ሀርታችን ላይ ብዙ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። እስኪ እንያቸው እነዚህን ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ትሮፒክ ኢፌክት ነው። ለምሳሌ ደርሞትሮፒክ ስቴት ስንል ኮመን ተርም ነው። ይሄ ደርሞትሮፒክ ስንል ኮንዳክሽን ቬሎሲቲ ለማለት ነው። ክሮኖትሮፒክ ስቴት ስንል ሄርት ሬቱን ለማሳየት ነው። ኢኖትሮፒክ ስቴት ስንል ሄርት ኮንትራክሽኑን ለማሳየት። ስለዚህ ሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም ሃዝ ኤ ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ያ ማለት ነው has a positive cardiac contraction አለ and parasympathetic has a negative chronotropic effect ስንል chronotropic effect has a negative heart rate decrease ያደርጋል ለማለት ነው። parasympathetic negative chronotropic effect አለው ስንል heart beat decrease ያደርጋል። እነዚህ ተርሞች ናቸው ፊዚዮሎጂክ ተርሞች ስለሆነ ብታውቋቸው ጥሩ ነው ብዬ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው። So let's see the effects of temperature on the heart function. See increase body temperature ለምሳሌ during fever greatly increase heart rate, sometimes double normal. Why? Because temperature, if you remember, temperature increase the kinetic energy አይደል? ቴምፕሬቸር ሲጨምር ካይናቲክ ኤነርጂ ይጨምራል። ካይናቲክ ኤነርጂ ጨመረ ደግሞ ይሄ ሞለኪውላር ኤነርጂ ነው። ስለዚህ እርስ በርስ የመገፋፋት አቅማቸው ስለሚጨምር በቀላሉ ዲፊውዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪዝ ቴምፕሬቸር ኮዝ ግሬት ዲክሪዝ heart rate. ኦኬ ኢንክሪዝ heart rate ለዚህ ቴምፕሬቸር ሁልጊዜም አይኖቹ እንዲገቡ ስለሚያደርግ ኢንክሪዝ በሚያደርግበት ሰዓት በዚህ የተነሳ በቀላሉ ዲፊውዝ አድርጎ መግባት ይችላሉ አይኖቹ ማለት። ሲቀንስ ቴምፕሬቸሩም በዛኑ መጠን heart rateአችን ይቀንሳል ማለት ነው። The contractile strength of the heart often is enhanced temporarily by moderate increase in temperature with physiological limit ነው still. ለምን? Because when temperature በጣም እየጨመረ ሲሄድ heat increase the permeability of cardiac muscle membrane to ions and that control the heart rate and also force of contraction. ቅድም እንዳልኳችሁ ቴምፕሬቸር እንዴት ሞዲፋይ ያደርጋል ሲባል because temperature increase the kinetic energy ነው። በአጠቃላይ ካይነቲክ ኤነርጂን ጨመረ ማለት የመገፋፋት አቅማቸውን ጨመረ ማለት ስለሆነ በቀላሉ ዲፖላራይዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እሱ ሲቀንስ ደግሞ ፊዚዮሎጂክ ሊሚት ነው። አዘርዋይስ ግን ቴምፕሬቸሩ በጣም ከጨመረ prolonged elevation of temperature ካለ exhaust the metabolic system of the heart. ለዚህ ሜታቦሊክ ሲስተሙን ኤግዞስት ስለሚያደርግ አፌክት ስለሚያደርግ በዚህ የተነሳ eventually cause weakness of the heart ያስከትላል። ለቴምፕሬቸሩ በጣም የጨመረ ከል heart beatአችን አፌክት ይደረጋል፣ ዲክሪዝ ያደረገ ነው። ይሄ with moderate change ሲሆን ብቻ ነው ቴምፕሬቸር አፌክት የሚያደርገው። ኢፌክት ኦፍ pH ብለን ተጠራ ፓወር ኦፍ ሃይድሮጅን አሁን ይሄ pHም አፌክት ለምሳሌ አሲዶሲስ ምትወስዱ as a negative inotropic effect
አሲዶሲስ ኔጌቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት ኮንትራክሽኑን ዲው ቱ ዲፕሬሽን ኦፍ አፊኒቲ ኦፍ ትሮፖኒን ሲ ቱ ዘ ካልሲየም ሲ ኔጌቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት አለው ማለት ቤድ ያ ማለት ኢት ኢንሂቢት ዘ ባይንዲንግ ኦፍ ካልሲየም ዊዝ ትሮፖኒን ዱሪንግ ካርዲያክ መስል ኮንትራክሽን ከዚህ ፊት እንደነካካውት ካርዲያክ መስል ኮንትራክሽን ላይ ዱሪንግ ዘ ካርዲያክ ካልሲየም አየን ዛት ሪሊዝ ፍሮም ዘ ሳይቶሶል and from extracellular fluid compartment አይደል ያለው ከኤክስትራሴሉላሩ የሚገባውና this extracellular calcium ion activate the sarcoplasmic reticulum that's why we say that calcium induce calcium release ብለናል ስለዚህ ከኤክስትራሴሉላር የመጣው ካልሲየም ኢንትራሴሉላር ውስጥ ያለውን ኤስኤርን ኤግዛይቴት አድርጎ ካልሲየም እንዲለቀቅ ያደርጋል more calcium then that calcium ion bind with troponin C and remove tropomyosin ተባብለን ነበር so if there is excess acid then this excess acid inhibit the binding of troponin C with calcium ion. So that it has a negative inotropic effect, negative contractile effect of cardiac muscle. መቼ acidosis ሲኖር alkalosis ደግሞ positive inotropic effect አለው due to increase the affinity of troponin C to the calcium ion. በተቃራኒው acidosis እና alkalosis በዛ አይነት መንገድ እርታችንን አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንኦርጋኒክ አዮኖች ናቸው። ሌላኛው ኢንኦርጋኒክ ለምሳሌ ሶዲየም የምትወስዱ ሃይፐርናትሪሚያ ለምሳሌ ሃይፐርናትሪሚያ when the sodium concentration is greater than 145 milli equivalent per liter in the extracellular fluid compartments ከዚህ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ሃይፐርናትሪሚያ በሚኖርበት ሰዓት excess potassium sodium ion the extracellular በሚኖርበት ሰዓት has a negative inotropic effect በቀላሉ ኮንትራክት እንዳያደርግ ይችላል ተጽዕኖ ኮንትራክሽኑን ይቀንሳል ማለት ነው it stimulates sodium calcium exchange to take in sodium and drive calcium out of the cardiac myocyte so that cytosolic calcium level will decrease ያደርጋል cytosolic calcium ቀንሰ ማለት ኮንትራክሽኑ ቀንሰ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ይሄን ዲያግራም ያያየን እናብራው see this cardiac muscle contraction see when there is excess sodium in the extracellular fluid compartment ካለ then this excess sodium ion facilitate the outflow of calcium ion from the cardiac muscle into the extracellular because in the for one sodium ion inflow there is one calcium ion outflow calcium you see after contraction የተወሰኑ ወደ extracellular ወደ sarcoplasmic reticulum ሲመለስ ሌላ ወደ extracellular ይወጣል ለዚህ extracellular ላይ more sodium አለ ማለት sodium calcium exchange በጣም ይጨምራል ማለት ነው ያ ማለት more calcium ion ይወጣ more sodium እየገባ ይሄዳል በዚህ የተነሳ cardiac muscle contraction እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው that's why we say that sodium excess sodium ion in the extracellular fluid compartment has a negative inotropic effect ብለን የምንጠራው ኔጌቲቭ ኢኖትሮፒክ ኢፌክት አለው ሃይፖናትሪሚያ ደግሞ ኦፖዚት ኢፌክት አለው ማለት ነው ሞር ኮንትራክት እንደሆነ እንዲቀር ያስችላል ሁለተኛው ካልሲየም አየን ሃይፐርካልሲሚያ serum concentration of calcium actually calcium maintain ይደረጋል homeostatic level ላይ ሁሉ ጊዜም ካልሲየም ያለው በእኛስ because ለምሳሌ የካልሲየም መጠን ሲቀንስ maybe ወደፊት ኢንዶክራይን ፊዚዮሎጂ ላይ ካልን ምናየው ይሆናል የካልሲየም መጠን ሲቀንስ ከፓራታይሮይድ ግላንድ ፓራታይሮይድ ሆርሞን ይመረታል የካልሲየም መጠን ደግሞ ሲጨምር ከታይሮይድ ግላንዳችን ወይንም ከሲ ሴል በተለይ ታይሮይድ ግላንድ ከሚገኝ ሲሴል የሚመረት ካልሲቶኒን የተባለ ሆርሞን አለ የካልሲየም መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ካልሲየም ሌቭሉ ሜንቴን ይደረጋል ኤኒዌይ ግን ኢንክሪዝ ካደረገ ሳይቶሶሊክ ካልሲየም ሌቭል ከጨመረ stronger cytosol and then and also incomplete diastole stronger systole ይኖራል and incomplete diastole አለ ማለት በጣም ኮንትራክት እንዲያደርግ ያስችላል ኤክሰስ ካለ ካልሲየም አይማ if level is very high heart stop in systole ማለት ካልሲየም ሪጎርሞል ብለን የምንጠራው ሃይፖካልሲሚያ ነው ደግሞ serum calcium ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው ካልሲየም ኤክስትራሴሉላር በብዛት አለ ማለት 20% calcium during cardiac muscle contraction 20% calcium ion diffuse into the cardiac muscle cell from the extracellular you see more calcium extracellular ማለት more ይገባን this calcium ion induce calcium release more calcium እንዲለቀቅ ያደርጋል ለዚህ መስሉ ኮንትራክት ያደርጋል ሞል ማለት ግን ሃይፖካልሲሚያ ደግሞ serum calcium level less ሲሆን decrease myocardial contractility but have no serious effect ለምን ቢባል ሁሉ ጊዜ ሆሚዮስታቲክ ሌቭል ላይ ስላለ ለዚህ ነው እሺ ካልሲየም ኤክስትራሴሉላር በብዛት ካለ ሞር ካልሲየም አየን ወደ ውስጥ ይገባል ሞር የገባው ደግሞ ሞር ካልሲየም ከኤስአር እንዲለቀቅ ያደርጋል that's why we say that calcium induce calcium release ምንለው cardiac muscle ላይ በዚህ የተነሳ cardiac muscle ሞር ኮንትራክት እንዲሆን ለዚህ ነው ሃይፐርካልሲሚያ is stronger cytosol systole አለ ኮንትራክሽን አለ and incomplete diastole ሊኖረው ይችላል ብለን እንጠራው ማለት ነው እና የመጨረሻው ፖታሺየም ነው ፖታሺየም በመናይበሳ ሃይፐርካሊሚያ ነው ይሄ ደግሞ serum concentration greater than 5 milli equivalent per liter negative inotropic effect አለው ይሄ ኮንትራክሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል low amplitude action potential weak contraction ነው
ስለዚህ ቶሎ ዲፖላራይዝ እንዳያደርግ ስለሚያስችል ዊክ ኮንትራክሽን ይኖራል። ሃይፖካሊሚያ ደግሞ ኢኖትሮፒክ ኢፌክቱ ፖዚቲቭ ኢኖትሮፒክ ዊክ and this is all about innervation of the heart። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም ጊዜ። አስተያየታችሁ አይለየኝ።